जोरदार ताली हो मते लाଗୁଛି ବସି ଗଲେ ସମସ୍ତେ मंच ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଏଇଠି କହିବିନି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଜାଗା, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ଅପା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହୁଛି, ଆମ ଗାଁରେ ଦଳେ ଲୋକ ମଝିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଜଣେ ଆସି କହିଲା ଇରେ ଦଳେ ଏଠି ବସୁଛ କାହିଁ, ଚାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା। ସିଏ କହିଲେ କାହିଁ ଯିବା ନା ଆମର କେତେଟା ଦାବି ଅଛି, ଚାଲ ଦିଲ୍ଲୀରେ କହିବା। ଆମ ଗାଁର ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଆମ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଠେଇଛୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିଦେବ। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତାରିଖ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପଡୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଟୋଟାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ କଥା ଆମେ ଅପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅପା ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ କହିବେ। ବାକି କଥା ଭାଇ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବସନ୍ତୁ। ଟିକେ ଗାଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଘର ପଡିଗଲା ବେଳେ କଣ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଏ ଆସ ମୋ ଘରେ ପାଣି ପକେଇବ। ଇଏ ଗାଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମ ଏରିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯୋଉଠି ଭାଇ କହିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇନା କହିଲେ ଏଟା ଫେବୃଆରୀ ଇଟା ପଡିବ ସେଠି ଘର ହେଇଯିବ। ଏତେ କଥା ଆସିଲାଣି ଆଉ ନିଦ ହବ କି ରାତିରେ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ସମୟ ବଦଳିଛି। ଆଗରୁ ଲୋକ ଯଦି ଚାହୁଁଥିଲେ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ନେତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ନେତା ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ନେତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅପାଙ୍କର କେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ମୁଁ ଫଲୋ କରେ। ଭଲ ଭଲ କଥା ଅପା କହନ୍ତି, ନାରୀ ମାନଙ୍କର କଥା କହନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ଜେନ୍ଜି ମାନଙ୍କର କଥା। ମୁଁ ଜେନ୍ଜି, ମତେ ଆମ ଭଳିଆ କଥା କହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଗାଁରେ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ହେଇଯିବ ଆମେ ଖେଳିବୁ, ଏମିତିଆ କଥା ବି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଯାହା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ସାରଙ୍କର, ପ୍ରଦୀପ ଭାଇନାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସିଥିଲି ସେଦିନ, ପ୍ରଥମ ଟିକେଟ ମିଳିଥିଲା ଭାଇନାଙ୍କୁ। ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଜଣେ କହିଲେ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇନା କହିଲେ ମୁଁ ନେତା ମୋ ପାଇକ ପୁଅ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କଥା ମୋର ମନେ ଥିଲା। ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହଉ। ଏବଂ ଗୋପୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଢେଇବା କହିଲେ କମେଡିଆନ ନେତାଙ୍କ ଗହଣରେ ବସିଲେ ବୋଲି ନେତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମତେ କହିଲେଣି ନା, ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା। ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆମେ ଜେନ୍ଜି। ମୁଁ ଭାରି ଗର୍ବ କରେ ଆମେ ଜେନ୍ଜି ବୋଲି। ଆଗରୁ ମୋ ବାପା ଥରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 49 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ମୁଁ ପଞ୍ଚମରେ ପଢୁଥିଲି, ଆମ ସ୍କୁଲରେ କହିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସି, ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟଙ୍କା କରି ଚଳେଇଲି। ଏଇନା ଆମ ଛୁଆ ଗୁଡା ଯିଏ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଧରିକି ମା ପେଟରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମିତିଆ କଥା। ମାନେ କେତେ ଫାଷ୍ଟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପାଠ। ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ବହିରେ, ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି, ସେଇ ଲୋକ ଯେ ମେଳିରେ ମେଢି ସବୁ ଆକଟ ଦେଇଛି ଏଠି, କଥାରେ ତାର ମାତି, ପାଇକ ଜାତି ଉଠୁଛି ଆଜି ଫୁଲେଇ ଦେଇ ଛାତି। ସେ ପାଇକ ମାଟିରେ ମୁଁ ଆଜି ଠିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହବା ଦରକାର। ଜୟରାଜ ବୃନ୍ଦ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେକା ଛୁଆ ସେମିତି ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ କମ୍ ହିଅର, ଏଠିକି ଛୁଆଟେ ଆଇଲା କହିଲା अंकल कौन कौन सा? मैं व्हाट इज योर नेम? कहला माय नेम इज बेसिनी हब। मुझे किबे तू लाटिन हकी परनु बेसिनी हकी किमितिया ना चिंता करनु। गोटे भौणी स्विट्जरलैंड रे रहउची, ता छुआटा ना दे देची सुईजी। मु कहली भाग्य भला लाइन गला टाइम रे जेजेमा पाकर परनु कंपनी चढ़ी एका कहला सुईजी चिपिले लाइट दिखो। तो ये जुग किमितिया चेंज होईची, समयर परिवर्तन। मो सहित आउ जने भल कमेडियन अछन, ताको डाकिबा टिके परे गोटे बढ़िया कथा मने पड़ला। थरे जने पागल डाक्टर, मो दादा जने पागल डाक्टर, ताको कहंदी पागल डाक्टर माने पागल कहंदी, ताको साइकियाट्रिक बोली कहंदी। तो सीए चिंता कले थरे मझिरे बहुत गुडे पागल ताको डाक्तरखाना रे हेगले। ये धर 100 अछंती, हठात सरकार कहले ये पागल डाक्तरखाना भांगी के एठी नुआ काम कराबो। आगु तो सरकार सब बेले कहले नुआ काम कराबो, एबे त काई किछि कोना छाड़ से भितर बसि। तो सरकार कहले ये पागल डाक्तरखाना को भांगो, एठी जो 100 पागल अछंती आको संगे मिसि जे, ये 100 सीए 100 मिसि की 200 हे गेले। मो दादा कहले बाबू एकुटिया डाक्टर 200 पागल मु किमितिया कथार्ता करबी, किमिति बुझेबी, किमिति खाइबा देबी, किमिति इंजेक्शन जणु धइला आ जणे कांदिलानी, आ जणे बुझेलानी, आ जणे डायलॉग बाइलानी। तो इमिति कि सरकार मु जाई कहले आगे गोटे काम करनु, ये 200 पागल 100 पागल आ गोटे कोठी पठान। सरकार कहले रांची नै कि पळा। दादा कहले गोटे काम करिया, रांची नै कि जिबी, किमिति जिबी? ट्रेन में गले पागल रहिबे। मु कहले आगे बसंतु मुडी दिया बसिबे पागल, ओले कि ताकर आउ स्टेशन आर स्टेशन रे पहुंचबे, किमिति 100 जण मु मोर रिस्पांसिबिलिटी, मो चाकरी रहबे। सरकार कहले मो पाखे सब सुविधा अछि, मु जोगे दूची। सरकार जोगे देले कहले गोटे हेलिकॉप्टर कर दियो, ये 100 जण बसाओ, तमे डाक्टर तमे आगे बसो, पायलट दीटा बसाओ, उड़ो रांची रे लेबो। ये कहले बढ़िया आइडिया सर, नमस्कार, बढ़िया करछन। कोई भी बसै देले 100 पागल को नै बसै देले, कहले बसो। दादा आगे रे पायलट दीटा साइड रे। दादा कहले चला टोटल कागज सुन नै सब डोर लॉक करो, बसो। अच्छा पागल 100 पागल बसन, ता पार्टीटा किन जिवो कि डायलॉग मत कि दइतर कोना हेलानी, कि मुख्यमंत्री हे गेलानी, कि सा गडुची, कि सोतुची, कि भाषा कहू, समस्त ये कहले कागो पारिबनी, समस्त बसाओ। हठात एमि फ्लाइट चालीची 15 मिनिट गला गोटे पागल आसी दादा पाखे पहुंचला। कहला सर गोटे कथा कहि खराब भाबी। दादा कहले कहबे तू पागल, मु तते काई खराब भाबी ना सर, ये
दीटा पायलट को उठा मु चलेबी कहले फ्लाइट चले कहले हां कहले एटा फ्लाइट कहले मु कोन कहूची ऑटो ये दीटा को उठा मु चलेबी दादा कहले ना ये हबनी कहले मारी भी ये दीटा को उठे देबी ये पायलट दीटा डरी गले कहले आज्ञा मरामरी करियो फ्लाइट जिंस गଳି पड़ियो तळे 500 पाइबा किछि पाइबेनी ट्रेन में हटी हटी गले गोड़ हाथ मिलिबो खंडे टापी जो मिलिबो कार साटे खंडे मिलिबो फ्लाइट रे हटी गले किछि मिलिबो नै खाली 500 दादा कहले केमिति कंट्रोल करबो दादा कहले रो मु पागल डाक्टर कहले बाबू सुनो कहले आज्ञा ना पछर जो तमे जणे आ अन्य 7 जण पागल पाटी करछन ना आज्ञा समस्त को चुप कराई दबो तमे फ्लाइट चलेबो ये कहले आज्ञा कोन कहले मु जाउछी कहि के पागल पड़ेला दादा कहले पागल काकू चुप करे परिबनी आमे जाय नाची रे पहुंचबा ठीक 10 मिनिट जाई जो तो पार्टी करते एकाथरे पिन ड्रॉप साइलेंस पायलट को आज्ञा कौन पार्टी चुप हो गला दादा कहले मु भी सही कला बाबूजी आज तो तुम इमिति केबे करि पारने ये किमिति कला कहि के पागल दौड़ी पळे आसला कहला सर उठा मु समस्त को चुप करे देले मु चलेबी दादा कहले तू चलेबो पछरे आगे को समस्त को चुप करैलु कि कहला आज्ञा किछि कथा नै मु समस्त को जणजणिया कहली भाई पार्टी करनी दीदी पार्टी करनी अप्पा पार्टी करनी सब पार्टी में गले दादा कहले कलु कोन कहला किछि कली मोर कोन बुद्धि नै मु पागल होली गली डोर खोले मुझे रांची आइला लेपड़ समस्त लेपड़ केवल मु अच्छी तो ये सिचुएशन भी बेले बेले आसे समस्त तरफ गोटे जोरदार ताली हवा दरकार आ गोटे कथा एते सारा कथा हला मु मिमिक्री करे एबे जदी कहबे गोटे मिमिक्री करिया इच्छा हो बहुत दिन हेलानी मु करि नथिली काई ना मंचर सुजोग मिलेनी गोटे गोटे जगह रे आपण माने खुशी तो जय जगन्नाथ एठी शीतल सृष्टि महोत्सव को आसी मते बहुत खुशी लागुच सुलता अपन को पाई गोटे जोरदार ताली हो प्रदीप भाई को पाई जोरदार ताली हवा दरकार जय जगन्नाथ धन्यवाद।